क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि महीना शुरू होते ही लगता है सब कुछ प्लान के मुताबिक चलेगा, लेकिन अभी आधा महीना भी नहीं गुजरता कि दिल घबराने लगता है। बार बार यही ख्याल आता है कि आखिर पैसे कहाँ जा रहे हैं। फिर इंसान अपने आप से सवाल करता है कि आखिर खर्चा इतना क्यों बढ़ गया। अगर आपने भी कभी ये सब महसूस किया है तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको कोई किताबी मशवरे नहीं दूंगी, बल्कि अपने घर की हकीकत दिखाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि मैं महीने के दरमियान अपने घर को कम बजट में कैसे चलाती हूँ, किन चीज़ों पर समझौता नहीं करती, किन चीज़ों में बचत करती हूँ और कैसे कोशिश करती हूँ कि घर वालों को भी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। तो आखिर तक मेरे साथ रहिए, शायद मेरी एक छोटी सी आदत आपके घर का बजट भी संभाल दे। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे घर में भी शायद आपके घर की तरह महीने के शुरू में हर चीज़ बहुत आसान लगती है। फ्रिज भी भरा होता है, राशन भी काफ़ी होता है और दिल भी मुतमईन होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं इंसान को हर खर्च सोच समझ कर करना पड़ता है। यही वो वक्त होता है जब असल मनसूबाबंदी काम आती है। मैंने एक बात सीखी है कि कम बजट में घर चलाने का मतलब ये नहीं कि हर वक्त खुद को रोक कर रखा जाए। असल बात यह है कि हर चीज़ को समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। कई बार हम गैर ज़रूरी चीज़ों पर पैसे खर्च कर देते हैं और फिर ज़रूरी चीज़ के लिए परेशान होते हैं। आज सुबह जब मैं किचन में आई तो सबसे पहले मैंने फ्रिज खोल कर देखा कि घर में पहले से क्या क्या मौजूद है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि नई चीज़ खरीदने से पहले पुरानी चीज़ इस्तेमाल हो जाए। कभी आधा टमाटर, कभी थोड़ी सी शिमला मिर्च, कभी कुछ सब्ज़ियाँ अगर वक्त पर इस्तेमाल ना हो तो ज़ाया हो जाती हैं। और हकीकत ये है कि खाना ज़ाया होना भी पैसों का ज़ाया होना है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये आदत बना ली है कि पहले मौजूद चीज़ों से खाना प्लान करती हूँ, फिर अगर वाकई ज़रूरत हो तो ख़रीदारी करती हूँ। इससे ना सिर्फ बजट कंट्रोल में रहता है बल्कि फ्रिज भी साफ़ सुथरा रहता है। आज भी मैंने यही सोचा कि पहले देखती हूँ क्या मौजूद है। चिकन भी थोड़ा सा था, कुछ सब्जियाँ भी थीं, तो मैंने फ़ैसला किया कि इन्हीं से आज का खाना तैयार होगा। हर रोज़ नई डिश बनाने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि घर का ख़र्चा मुतवाज़न रहे। बहुत से लोग समझते हैं कि बचत का मतलब है अच्छी चीज़ें छोड़ देना, लेकिन मेरे नज़दीक बचत का मतलब सिर्फ समझदारी है। अगर एक चीज़ घर में पहले से मौजूद है तो दोबारा ख़रीदने की क्या ज़रूरत है। इसी दौरान मैंने किचन की सफाई भी शुरू कर दी। मैंने महसूस किया है कि जब किचन साफ़ हो तो इंसान गैर ज़रूरी चीज़ें कम ख़रीदता है, क्योंकि हर चीज़ अपनी जगह नज़र आती है। कई बार हम सिर्फ इसलिए दोबारा चीज़ ख़रीदते हैं कि पुरानी चीज़ नज़र ही नहीं आ रही होती। चाय का वक्त हुआ तो मैंने अपने लिए एक कप चाय बनाई और चंद लम्हे बैठकर सोचा कि आज बाकी दिन कैसे गुजारना है। पहले मैं हर चीज़ के एक साथ करने की कोशिश करती थी, फिर शाम तक थक जाती थी। अब मैंने अपने काम छोटे हिस्सों में तकसीम करना सीख लिया है। इससे ना सिर्फ थकन कम होती है बल्कि दिल भी खुश रहता है। ये भी हकीकत है कि सोशल मीडिया पर बहुत से घरों को देखकर लगता है कि शायद सब कुछ बहुत आसान है, लेकिन हर घर की अपनी कहानी होती है। हर किसी का बजट मुख्तलिफ होता है, हर किसी की ज़िम्मेदारियाँ मुख्तलिफ होती हैं। इसलिए मैं कभी किसी से अपना मुआवजा नहीं करती। मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि कल से आज बेहतर कैसे बन सकती हूँ। आज मैंने दोपहर के खाने के लिए भी यही असूल अपनाया कि जो चीज़ें घर में मौजूद हैं इन्हीं से अच्छा सा खाना तैयार किया जाए। यकीन मानिए, बच्चों को हमेशा महंगा खाना नहीं चाहिए होता, इन्हें सिर्फ मोहब्बत से बनाया हुआ खाना चाहिए होता है। एक और आदत जिसने वाकई मेरे खर्चे कम किए वो ये है कि मैं बाज़ार सिर्फ इस वक्त जाती हूँ जब वाकई ज़रूरत हो। पहले ऐसा होता था कि किसी एक चीज़ के लिए गई और साथ 5 गैर ज़रूरी चीज़ें भी लेकर घर आ गई। अब मैंने खुद पर पाबंदी लगा ली है कि बगैर लिस्ट की ख़रीदारी नहीं करनी। इस एक आदत ने काफ़ी फ़र्क डाला है। और एक बात जो शायद हर माँ समझेगी, जब घर वाले मुतमईन होकर खाना खा लेते हैं तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। इस वक्त ये एहसास नहीं होता कि खाना महंगा था या सस्ता, बस ये खुशी होती है कि सब ने शौक़ से खाया। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ने औरत को कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी है। वो थोड़े वसाइल में भी पूरा घर खुश रख सकती है अगर वो हिम्मत ना हारे और मनसूबाबंदी से काम ले तो। और शायद यही वजह है कि मैंने अब हर छोटी चीज़ की कदर करना सीख ली है। पहले अगर फ्रिज में 2-3 चीज़ें बच जाती थीं तो मैं सोचती थी कि इनसे क्या बनेगा, लेकिन अब इन्हीं चीज़ों से एक नया खाना तैयार करने की कोशिश करती हूँ। मुझे इसमें भी एक अलग सी खुशी मिलती है कि बग़ैर इजाफी खर्च के घर वालों के लिए कुछ अच्छा बना लिया। आज भी जब मैंने किचन की शेल्फ़ खोली तो कुछ दालें, थोड़े से चावल और चंद मसाले रखे हुए थे। मैंने दिल में सोचा कि अल्लाह का शुक्र है हमारे पास खाने को मौजूद है। कभी कभी इंसान इन चीज़ों की कदर ही नहीं करता जो इसके पास पहले से मौजूद होती हैं, और सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचता रहता है जो उसके पास नहीं होती। मुझे लगता है कि घर चलाने में सिर्फ पैसे नहीं, सोच भी बहुत अहम होती है। अगर मुस्बत सोच हो तो कम चीज़ों में भी बरकत महसूस होती है, और अगर हर वक्त शिकायत ही रहे तो बहुत कुछ होने के बावजूद कमी महसूस होती है।
اس کے بعد میں نے گھر کے کچھ چھوٹے موٹے کام نمٹانے کی کوشش کی، بکھری ہوئی چیزیں اپنی جگہ رکھ دیں، کچن کا کاؤنٹر صاف کیا اور ساتھ ساتھ یہی سوچتی رہی کہ اگر ہر کام وقت پر ہو جائے تو بعد میں ایک ساتھ بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ میں نے ایک اور عادت بھی اپنائی ہے اور وہ یہ کہ ہر روز تھوڑی تھوڑی صفائی کر لیتی ہوں۔ اس سے نہ صرف گھر صاف رہتا ہے بلکہ ویکینڈ پر پورا دن صفائی میں بھی نہیں گزرتا۔ پہلے میں یہی غلطی کرتی تھی کہ کام جمع کرتی رہتی تھی، پھر ایک دن میں سب کچھ کرنا پڑتا تھا اور شام تک جسم جواب دے جاتا تھا۔ آج کل مہنگائی نے ہر گھر کو متاثر کیا ہوا ہے، شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اس سے پریشان نہ ہو، لیکن میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ مہنگائی کو اپنی خوشیوں پر حاوی نہیں ہونے دوں گی۔ اگر آج 5 چیزوں کی جگہ 3 چیزیں آ سکتی ہیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر کرنے سے دل ہلکا رہتا ہے۔ دوپہر کے بعد جب سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے تو میں نے چند منٹ اپنے لیے بھی نکالے۔ ہمیشہ یہ ضروری نہیں کہ ہم ہر وقت صرف کام ہی کرتے رہیں، کبھی کبھی 5 یا 10 منٹ کا آرام بھی انسان کو دوبارہ توانائی دے دیتا ہے۔ چائے کا وقت میرے دن کا پسندیدہ وقت ہوتا ہے۔ ایک کپ چائے، چند لمحوں کا سکون اور دل ہی دل میں اگلے دن کی پلاننگ۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ اگر رات کو یا شام کو اگلے دن کے بارے میں تھوڑا سا سوچ لیا جائے تو صبح کافی آسان ہو جاتی ہے۔ ایک اور چیز جس نے میرے غیر ضروری خرچے کم کیے وہ یہ ہے کہ میں اب ہر اشتہار یا ہر نئی چیز کو دیکھ کر فوراً خریدنے کا نہیں سوچتی۔ پہلے لگتا تھا کہ یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، لیکن اب خود سے ایک سوال کرتی ہوں، کیا واقعی اس کی ضرورت ہے یا صرف دل کر رہا ہے؟ اور اکثر جواب یہی ملتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بہت سی بہنیں میری اس بات سے اتفاق کریں گی کہ گھر چلانا صرف کھانا پکانے کا نام نہیں، یہ ایک ذمہ داری ہے، ایک منصوبہ بندی ہے اور کبھی کبھی تو ایک فن بھی لگتا ہے، کیونکہ ایک ماں یا ایک خاتون ہر روز درجنوں فیصلے کرتی ہے جن کا شاید کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ شام ہونے لگی تو میں نے رات کے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ رات کا کھانا بہت سادہ لیکن گھر والوں کی پسند کا ہو۔ ہر روز شاہی دسترخوان ضروری نہیں ہوتا، لیکن محبت سے بنایا ہوا کھانا ہمیشہ خاص لگتا ہے۔ کھانا تیار کرتے ہوئے میں اکثر یہی سوچتی ہوں کہ ہماری مائیں بھی شاید اسی طرح خاموشی سے سارا دن کام کرتی تھیں۔ اس وقت شاید ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ گھر سنبھالنا کتنا بڑا کام ہے، لیکن آج جب خود پہ ذمہ داری آئی ہے تو ان کی محنت کا احساس ہوتا ہے۔ رات کا کھانا سب نے مل کر کھایا، بچوں کی باتیں سنی، گھر میں ہنسی مذاق ہوا اور اس وقت مجھے ہمیشہ محسوس ہوتا ہے کہ اصل خوشی مہنگی چیزوں میں نہیں بلکہ ان لمحوں میں ہے جو ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ بھی مہینے کے درمیان بجٹ کو لے کر پریشان رہتی ہیں تو خود پر سختی مت کیجیے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیے، جو چیزیں گھر میں موجود ہیں پہلے انہیں استعمال کیجیے، خریداری ہمیشہ لسٹ کے ساتھ کیجیے، کھانا ضائع ہونے سے بچائیے اور سب سے بڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ یقین مانیں برکت صرف زیادہ پیسوں میں نہیں ہوتی، برکت اچھی نیت، سمجھداری اور شکر گزاری میں بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری آج کی روٹین اور باتیں اچھی لگیں اور آپ چاہتی ہیں کہ میں ایسے ہی اپنی روزمرہ زندگی، بجٹ، صفائی، کھانے اور گھر سنبھالنے کے مزید تجربات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی کمنٹس میں بتائیے کہ آپ مہینے کے درمیان خرچے کنٹرول کرنے کے لیے کیا طریقہ اپناتی ہیں، اور اگر آپ ابھی تک میرے چینل کا حصہ نہیں بنی تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری اگلی ملاقات بھی ایسے ہی محبت بھرے ماحول میں ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ آپ کے گھروں میں ہمیشہ رزق، سکون اور برکت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔